नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी चतुरी झियो आउ कटुआल कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे नगरी रे जड़े राजा राजुती करुथिले। से नगरीर चारिपटरे गोटे उच्च पाचेरी घेरा जाइथिला। तार मुख्य फाटक निकटरे जड़े कटुआल प्रहरा दौथिले। रात्रिर प्रथम प्रहर बीतीजिबा मात्रे कटुआल सेई द्वार को भीतर पटरू बंद कर दिए। थरे कटुआल जथा समय फाटक बंद करी विराट तालाटा को पकेबाकू जाउचंती तो तांको आगरे आसी पड़िला गोटे छोटिया थली। झमझम शब्द हला। विस्मित होई कटुआल चारिआडू को अनेइले, किंतु केही नाहंती। किंतु पड़िथिबा सेई रेशमी थलीटी तांको लंठन आलुअरे झटके उठिला। से ताकू उठेइले आउ खोलिले। ता भितरे जहा थिला ताकू देखी कटुआलंको आखि झलसी गला। ता भितरे थिला मुठाए सुना मोहर। से आउ कौन करन्ते? से अमूल्य धन को ताऊ एठी सेठी पकई देई जिबेनी। से ताकू निज पोशाक मुणी रे पुरेई घर को गले। ता पर दिन रातिरे सेई कथा से भाबु थांती। पुणी सेमिति गोटे थली छिटिकी आसी तांको आगरे पड़ंता कि? बड़ आश्चर्यर कथा। ठीक सेमिति झणझण शब्द करी तांको आगरे पड़िला गोटे ठीक सेमती थली। एथर किंतु से थलीटी पड़िबा संगे संगे सुभिला नारी कंठर खिलिखिली हस। मृदु आलुअरे कटुआल देखिले ताकू मूल्यवान पोशाक पिंधिथिबा जड़े सुंदरी युवती। कटुआल पचारिले, कथा कौन झियो? तमे एमिति गोटे अद्भुत काम काहेकि करूच आ मते चमकेई दउच? झियोटी मधुर कंठरे कहिला, महाशय, मु सामान्य किछि उपहार आपनकु देइछि, कारण आपनक साहाय्य मोर लोड़ा। की प्रकार साहाय्य? एबे झियोटी कहिला, आगामी काली आपण जेतेबेले फाटक बंद करी निज घर को फेरुथिबे, आपनकु तो विचारपति घर आग दे जिबाकू पड़िबो। कटुआल कहिला, हाँ झियो, सेटा तो मो रास्ता। झियोटी कहिला, बेस, सेतेबेले मो विचारपति घर सामने मद पी चेताशून्य होला भली पड़िथिबी। आपण प्रहरी मानकू डाकी देबे। कटुआल कहिला, मु डाकिबा कौन दरकार? प्रहरी माने तुमको बळे देखिबे आउ हाजत को नहीं जिबे। एबे झियो कहिला, हाँ ठीक कथा जे, हेले सेमाने सेमिति करिबाकू गला बेले आपण सेमानकू कहिबे, देख ये कौनसी मामूली घरर झियो नुह। ता पोशाक परिच्छद को देखि बुझी पारुन, ए निश्चय राजपरिवार झियो, नहले तांको मंत्री बा अमात्यंक झियो। याकू नहीं हाजतरे पुरेई देले तम मानकर चाकरी चली जीवो। हाँ दंड भी मिली पारे। प्रहरी माने संकी जाई आपनकू पचारिबे, ताहले कौन करिबा? आपण कहिबे, ए राति को पाई विचारपति घर रहू, सकाळे देखा जीवो। कटुआल भाबिला, दुई थली सुना मोहर मिली सारलानी, आउ किछि भी मिली पारे। ताहले झियोटीर प्रस्ताव रे असम्मत हबार कौनसी कारण नाही। से अभिभावक भली मुंड हलै सम्मति जणैला। झियोटी हसी देई कहिला, आपणकर एई साहाय्यर मूल्य आपण निश्चय पाइबे। कटुआल कृतकृत्य हेई कहिला, तम भली दयावती कन्याଙ୍କୁ मु कौन केबे अविश्वास करि पारंती? निश्चय कौनसी महत उद्देश्य तमे काम करबाकू जाउच। तापरे योजना अनुसार काम हैला। तापर दिन कटुआल घर को जीवा बाटरे विचारपति विराट कोठा फाटक आगरे झियोटी चेताशून्य होई पड़िथिबार देखिले। आउ सांगे सांगे उच्चकंठरे डाकिले, अरे प्रहरी माने किए कोठी अछ? आम नगरीर विचारपति कोठा आगरे पुणी एमिति दृश्य देखिबाकू पड़िला। 3-4 जन प्रहरी दुई पटरू दौड़ी आसिले। सेमाने हातरे आलुओ धरि थांती। कटुआल को सलाम बजाई पचारिले, आज्ञा की दृश्य? दृश्यटी बड़ विस्मयकर। एतिकी कही कटुआल विचारपति घर आगरे शोइथिबा झियोटी आड़ को हाथ बढ़ाई देले। प्रहरी माने पाखकू जाई निरीक्षण करी कहिले, ए युवती जनक निश्चय मद पी अचेत हिची। चाल ताकू नहीं आमे हाजतरे भर्ती करदबा, सकाळू को विचार हबो। एतिकी बेले कटुआल चेतावनी देला, अरे बाबू, ये युवती को भल भाव देखिकी कुह, ये कौन केबे साधारण घरर झियो ही पारे? याकू पुणी हाजत पर्यंत एते रातिरे नब केमिति? तमर ए व्यवहार जोगु निश्चय काली तमे विपदरे पड़िबो। कंठस्वर कौल करी वरिष्ठ प्रहरी तांको कथाकू सम्मति जणैला, किंतु चिंतित भावरे प्रश्न कला, तेबे आमे कौन करिबा? एबे कटुआल परामर्श देला, ए झियोटी विचारपति घरे रहू। जेते बड़ लोक घरर झियो हेले भी विचारपति घरे रहिले तार असम्मान हबनी। निज कोठा आगरे एमिति कथाबार्ता होउथिबार विचारपति कानरे पड़िला। सांगे सांगे से बाहरी आसिले।
वरिष्ठ प्रहरी आउ कटुआल सबु घटना वर्णना कले। झीटी जे संभ्रांत परिवारर एकथा अंदाज करने विचारपतिंकर कौनसी असुविधा हेलानी। कौनसी कारणरू हुए तो घरे झगड़ा करी पलई आसी मद पी ए दशा भोगुची। याकू आश्रय देले तांको पितामाता तांको प्रति कृतज्ञ रहिबे, हुए तो तांको किछि पुरस्कार भी देबे। विचारपति से युवती को निज शयन कोठरीर पाख कोठरी रखिले। से कोठरीटी तांकर गंता घर। विचारक भाव से बहुत दुर्नीति करथिले। दोषी ठारू बहुत लांच नहीं ताकू निर्दोष बोली घोषणा करुथिले। जीए तांको प्रचुर टंका देई पारु नथिला ताकू से दोषी बोली साब्यस्त करुथिले। जाबतीय असत उपाय अर्जन करिथिबा धन को सुनामोहर रे परिणत करी से निजर शोइबा घर को लागिथिबा कोठरी रे संचित करी रखिथिले। आउ ए युवतीर होश फेरिला बेलू सकाळ होइजिबो से अनुमान करिथिले। एणु से निश्चित होई निद्रा गले। सकाळ हेला से पाख कोठरी भितर को उंकी मारिले। युवतीर देखा नहीं। अरे से गला कुआडे? तांकर खूब पुळाए सुनामोहर मध्य उभई जाइछि। से क्रोधरे चित्कार कले। कटुआल को तलब करागला। कटुआल आसबारु से कहिले, तमरी परामर्श रे मु गोटे डाकू झील को घरे आश्रय देली, आउ से मोर सर्वस्व लुटि नहीं चलीगला। एणु तमको मु प्राणदंड देवी। ए कथा शुणी कटुआल छानिया होगला। आउ कहिला, हजूर मते किछि समय दियंतु, मु से डाकू झील को निश्चय खोजी बाहर करिबी, आउ नहेले मते प्राणदंड देबे। विचारपति कहिले, बेस तमको मु 7 दिन समय देली। या भितर तमे से झील को धरी आनी मो पाखरे हाजिर कराओ। कटुआल पागलंक परी नगरी सारा बुली से झीर संधान कले, किंतु फल किछि हेलानी। 6 दिन संध्यारे से गोटे गली रास्तार जाउचंती। हठात खिलिखिली हसी से झीटी तांका आड़कू दौड़ी आसिला। कटुआल ताकू धरी पकेबाकू चेष्टा कले। झीटी खसी जाई कहिला, सुण मोर देह रखी माने एठी लुचि रहिचंती। तमे मते धरिबाकू चेष्टा कले असुविधारे पड़िबो। तमको तमर पुरस्कार दबा पाई मु एठी अपेक्षा करिथिली। या कही झीटी तांकू गोटे बेस बड़ थळीटी धरई देला। कटुआल बड़ विमर्श ही कहिले, ए झियो मु पुरस्कार नहीं कौन करिबी? काली मो जीवनर शेष दिन, मु मृत्युदंड भोगिबी। झीटी हसिला आउ कहिला, तमे खूब सरल लोक। सुण से विचारपति मो बापांकु मिथ्या अभियोगरे सर्वशांत करिथिला। आमठारु से विपुल अर्थ आत्मसात करिथिला। मो माँ मते नहीं ए नगरी छाड़ी अन्यत्र चलीगले। सेतेबेले मु छोट पिलाटीए हेइथिली, किंतु मु शपथ करिथिली से विचारपति उपरे मो प्रतिशोध नेबी, आउ सेई कामरे मु सफल हेइछि। सुण से विचारपति तम विचार करि परिबनी, कारण से हेला निजे जन अभियोगकारी। तेणु विचारपति तम विचार करि परिबेनी। विचार करिबे खोद राजा। तमे विचारपति को मते आतिथ्य दबा निमंते बाध्य कर नथिल, केवल तमे परामर्श देइथिल। राजा खूब विवेकी। एबे तमे तमर सांग 2-3 जन को धरी विचारपति को साक्षात कर, आ मु जहा कहबी तमे कुह। झीटी जहा परामर्श दबा कथा देला। कटुआल खुशी होई घर को फेरिला। ता परदिन कटुआल तांकर 2-3 जन बंधु आउ सहकारी को धरी विचारपति को भेटिला। आउ कहिला, आज्ञा ये सारा सहर आमे बुली आसिलुनी। सबु बड़ बड़ कोठा आमे तलाश कलु। बाकी रही राजांकर आउ आपणक कोठरी। राजा को सबु कथा कही तांको प्रासाद रे खोजाखोजी करिबा पूर्वरु आमे आपणक कोठा तलाश करिबु। मोर विश्वास से युवती आपणक घरे ही लुचिची। से जीवित होइथाउ कि मृत, ता नहले आउ से कुआडे गला। मु राजा को सबु कथा जणई तांको ओस्ताद संधानी कर्मचारी माननकु आणुची। सेमाने आसी आपणक घर तलाश करिबे। ए कथा सुनी विचारपति मुंड घूरीगला। तांको जणागला जेमिति से ही मृत्युदंड पाइबाकू योग्य विवेचित होइचंती, कारण तांको कोठा खानतलाश हेले बहुत कथा बाहरिबो। तांको दुर्नीतिर शताधिक प्रमाण बाहरिबो। आउ अन्याय उपायर उपार्जन करिथिबा समस्त धन संपत्ति समस्तक आखि आगुक आसीजिबो। जदि एक कथा राजा जानती ताहले निश्चय मते मृत्युदंड देबे। एबे अनन्य उपाय होई विचारपति चुपचाप ठिया ही रहिले। आउ तापरे कहिले, हौ छाड़, जहा तो हबार हेलानी। राजा को ए कथा जणई लाभ कौन हबो? जाओ, आउ व्यस्त हुअनी। मु तुमको मुक्त करदेली। तमे एबे खुशी रे जाई तमे तम निज कार्य जोग दियो। एबे कटुआल खुशी होई कहिला, हाँ आज्ञा, छाड़तु से कथा। एमितिका विज्ञ विचार आपणक भली विचारपति ठारू ही आशा करा जाए। आपणकर जय हो। एतिकी कही कटुआल आउ तांको सांगसाथी माने सेठारू विदाय होई घर को फेरिले। नमस्कार, मु टुकुरंजन। आज शुणिबा गोटे सुंदर कहानी, चतुरी झील।
ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଥିଲା। ତାର ଥିଲା 12 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବୁଢ଼ାର ସବୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଓଟ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ଗଧ। ବୁଢ଼ା ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ କାଠ କାଟି ଆଣି ସହରରେ ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ ଘରର କାମ କରେ। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ଓଟ ପିଠିରେ କାଠ ବୋଝେଇ କରି ବଜାରକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ମୋଟା ଜମିଦାର ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପଚାରିଲା, କାଠର ଦାମ କେତେ? ବୁଢ଼ା କହିଲା 3 ଟଙ୍କା। ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣକ କହିଲା, 10 ଟଙ୍କା ନିଅ। କାଠତକ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ବୁଢ଼ା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜି ହେଇ ମୋଟା ଜମିଦାରର ଘର ଅଗଣାକୁ କାଠତକ ନେଇ ଗଲା। ବୁଢ଼ା କଥା ଅନୁସାରେ ଜମିଦାର 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତଳେ କାଠ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଛି ତ ଏହି ସମୟରେ ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣକ କହିଲା, ଓଟଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଅ। ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଓଟଟା ତ ମୋର। ମୋଟା ଜମିଦାର କହିଲା, ଓଟ ସಮೇତ ଯେପରି କାଠ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କିଣିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି? ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଚାରପତି ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏକଥା କ'ଣ ସତ ଯେ କାଠ ଯେପରି ଅଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଁ, ଓଟର ଦାମ ତ 300 ଟଙ୍କା। ବିଚାରପତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଠ ଯେପରି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଓଟ ପିଠିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେହିପରି ତମେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ଓଟ ସହ କାଠ ବି ଜମିଦାରର। ମୋଟା ଜମିଦାରକୁ ଓଟଟା ଦେଇ ବୁଢ଼ା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ କାଠ ବୋଝେଇ କରି ବୁଢ଼ା ପୁଣି ବଜାରକୁ ଗଲା। ପୁଣି ସେହି ମୋଟା ଜମିଦାର ଆସି ହାଜର। ମୋଟା ଜମିଦାର ପଚାରିଲା, କାଠର ଦାମ କେତେ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, 3 ଟଙ୍କା। ମୋଟା ଜମିଦାର କହିଲା, ଯେପରି ଅଛି ସେପରି କାଠକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। କାଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ବୁଢ଼ା ସେପରି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଏଥର ବୁଢ଼ା ଘୋଡ଼ାଟା ମଧ୍ୟ ହରେଇଲା। ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ବୁଢ଼ା ଗଧ ପିଠିରେ କାଠ ବୋଝେଇ କରି ପୁଣି ବଜାରକୁ ବାହାରିଲା। ତା ଝିଅ ତାକୁ କହିଲା, ବାବା, କାଲି ଆଉ ପହରଦିନ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଅଟୋକୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛ? ଆଜି ତୁମର ଗଧ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଝିଅ କଥାରେ ବୁଢ଼ା ରାଜି ହେଲା। ଝିଅ ଗଲା ବଜାରକୁ। ମୋଟା ଜମିଦାର ତା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, କାଠ ଦର କେତେ? ଝିଅଟି 3 ଟଙ୍କା କହିଲା। ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣକୁ କହିଲା, ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣ କାଠ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଦେଲେ ନେବି। ହଁ, ମୁଁ ରାଜି। କାଠ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ଝିଅଟି ଜମିଦାର ଘରେ କାଠ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗଧ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିବି କୁହନ୍ତୁ ତ? ମୋଟା ଜମିଦାର ଜାଗା ଦେଖେଇଦେଲେ। ଝିଅଟି ଗଧକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ମୋଟା ଜମିଦାର ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ଝିଅଟି ଜମିଦାର ହାତକୁ ଖପ୍ କରି ଧରି ପକାଇଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଯେପରି ଅଛି ସେମିତି ଦେବେ। ଏବେ ଟଙ୍କାଟି ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ତେବେ ହାତ ସಮೇତ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମହାଜନ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। କଳିହୋଳ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କଳି ଛିଣ୍ଡେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଝିଅଟି ମୋଟା ଜମିଦାରକୁ ନେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିଚାରପତି କଥାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ, 1000 ପ୍ରକାର ଠକେଇର ମତଲବ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ନିଜ କଥା ଠିକ୍ ରଖିଲା। ଲୋକମାନେ ପାଟି କଲେ, ଝିଅଟି ଠିକ୍ କହୁଛି। ବିଚାରପତି ଭାବି ଭାବି ମୋଟା ଜମିଦାରକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତମେ ଟଙ୍କା ସହ ହାତଟି ଦେଇଦିଅ। ମୋଟା ଜମିଦାର ଏବେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ହାତ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଆଉ ବିଚାରପତି କହିଲେ, ବେଶ୍, ତାହେଲେ 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ। ଜମିଦାର ଝିଅକୁ 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟା ଜମିଦାରର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଆସ, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଜି ରଖିବା। ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଛ କଥା କହିପାରିବ ସିଏ ଆହୁରି 50 ମୁଦ୍ରା ପାଇବ। ଝିଅଟି କହିଲା, ବେଶ୍, ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ରାଜି। ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ଗପ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋଟା ଜମିଦାର ବେଶ୍ ଆରାମରେ ବସି ଟିକିଏ ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଥରେ ମୁଁ ଗହମ ବୁଣିଥିଲି।
ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବଡ଼ ହେଲା ଯେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ସେଇ 10 ଦିନ ପାଇଁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ। ଥରେ କିପରି 40ଟି ଛେଳି ସେଇ ଗହମ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲେ। ଗହମ ପାଚିଲା, ମୁଁ କାଟିବାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇଲି। ଗହମ କ୍ଷେତରେ ଲୋକ ପଶିଲେ, ଗହମ କଟା ହେଲା। ଏଣେ କିନ୍ତୁ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଦିନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଠା କରିବାକୁ କହି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରୁ ପିଠା ଓହ୍ଲା ହେଲା, ମୁଁ ଆସି ପିଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ହଠାତ୍ ମୋର ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ମେ ମେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲି। ଗୋଟିଏ ଛେଳି ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ, ତାପରେ ପୁଣି। ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ 4 ବର୍ଷର ଷଣ୍ଢ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଝିଅଟି ହାତ ତାଳି ଦେଇ ହସିଲା, କହିଲା, ବେଶ୍ ବେଶ୍, ଆପଣ ସତ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଝିଅଟି ଗପ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଥରେ ଆମ ଗାଁର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗାତ କରି ଗୋଟେ କପା ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗଛ ହେଲା ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ। ତାର ଛାଇ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁଠାରୁ ଦିନକ ଭିତରେ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇ ହେବ ସେତେ ବାଟ ଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ କପା ପାଚିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 500 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି। ସେମାନେ କାମ ବି କରୁଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଛଡ଼ା ହେଇଥିବା ତୁଳା ସବୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ବିକ୍ରିର ଟଙ୍କାରେ 40ଟି ଓଟ କିଣି ଦାମିକା ଲୁଗା ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ରଖି ମୋ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇ ଘରକୁ ପଠାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଝିଅଟି ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ସତ୍ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣକ ମୋ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ ଏଇ ଜମିଦାର ହିଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ। ସେ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର, ସେ ମୋ ଓଟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣକ ଘୋର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅଟିର ଗପକୁ ଯଦି ସତ ବୋଲି ମାନି ନେବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କହନ୍ତି ଯେ ଏ ଗପଟି ମିଛ, ତାହେଲେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଝିଅକୁ 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେ ଗପକୁ ମିଛ ବୋଲି କହି 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ଝିଅକୁ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଠକିଲି। ଝିଅଟି ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଟ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଝିଅଟିର ବାପା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।